Basé en Tunisie, MBAB Énergie est le fruit d'une longue expérience accumulée depuis 1973 de par le monde. MBAB est catalysé par une forte maîtrise des filières de production de l'énergie. Notre premier souci est d'assumer notre engagement pour la réussite du projet national de l'économie d'énergie sur tout le territoire marocain, par le transfert de technologie à notre partenaire Jawhara Applied Technology, et soutenir tout engagement qui touche de près ou de loin l'économie d'énergie et l'environnement. مقرها في تونس. MBAB Energy وهي نتاج لخبرة طويلة منذ سنة 1973 في جميع أنحاء العالم. MBAB لها وقع كبير في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية. من بين اهتماماتنا تحقيق المشروع الوطني للاقتصاد في الطاقة بجميع أنحاء المملكة، ذلك بنقل التكنولوجيا إلى شريكنا جوهرة أبلاي تكنولوجي، وأيضا دعم أي التزام يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة سعيا إلى المحافظة على البيئة. إن الوضع الراهن والمؤشرات العالمية تدفع كل مواطن غيور ومناضل إلى الوعي والتدخل لترسيخ ثقافة استهلاكية تتمثل في سلوك إيجابي للتحكم في الطاقة، ذلك أنه لا يجب أن نتكلم بلسان أو بلغة المجاملة دون كشف عيوبنا. Les facteurs 3 de la réussite. العوامل الثلاث للنجاح. Les moyens. الوسائل، وتتمثل في موارد مالية وتقنية محلية. Le savoir-faire. الدراية، وهي الاعتماد على قدرات وخبرات محلية. La volonté. الإرادة، إن الإرادة القوية والعزيمة الصلبة تأتي من اقتناعنا الداخلي بمدى ضرورة تحقيق الأهداف. Les contraintes. الإكراهات. Contraintes scientifiques. L'énergie ne se crée pas. Balance, besoin, réserve, ressources. Problème de rendement, de stockage. Les contraintes économiques. Le coût. Problème d'environnement, pollution, déchets, effet de serre. Contraintes politiques, indépendance énergétique, engagement pris vis-à-vis de partenaires. Contraintes sociologiques, acceptabilité par le public. الإكراهات العلمية. الطاقة ليست صنيعة. ميزان الاحتياجات، الاحتياطات والموارد. مشاكل المردودية والتخزين. الإكراهات الاقتصادية، التكاليف. المشاكل البيئية، التلوث والنفايات والاحتباس الحراري. الإكراهات السياسية، الاستقلالية في قدرتك على إنتاج الطاقة. التزامات تجاه الشركاء. الإكراهات السوسيولوجية، القبول والتأييد من العام. Avantage إيكوستات. امتيازات إيكوستات. من السهل الممتنع إدماج الدراية المحلية. السهل عند الداري والعالم بالشيء، الممتنع عند ضعيف الإرادة. La chance n'est qu'un mot pour désigner la ténacité dans les projets. الحظ ما هو إلا كلمة تعني المثابرة والتمسك بالمشاريع. بفضل العزيمة القوية استطاعت هذه التقنية التغلب على كل الصعوبات بصنع محول كهربائي المبين خلفها أكبر مئات المرات من المحول الذي تحمله بين يديها، وعلى الطريقة الفرعونية تم إنزاله من فوق طاولة العمل بوسائل بسيطة جدا. Les difficultés sont faites pour être surmontées. الصعوبات موجودة لكي نتحداها. Écostab, économiseur stabilisateur. Le principe de l'économiseur d'énergie consiste à assurer une régulation de tension à partir d'un transformateur variable, avec moteur asservi permettant la stabilisation de la tension de sortie à plus ou moins 1%. إيكوستات مقتصد مثبت. مبدأ مقتصد الطاقة يتمثل في توفير ومراقبة الجهد عن طريق محول متغير.
Ce graphique montre la tension de réseau tracé bleu et on constate sa variation permanente de 390 volts à 420 volts, alors que la tension de l'économiseur est stable à plus ou moins 1% tracé rouge. هذا المبيان يبين جهد التيار الكهربائي الممثل باللون الأزرق، ونلاحظ أن الجهد في تغير مستمر من 390 فولت إلى 420 فولت. أما جهد التيار الكهربائي الناتج عن المقتصد في الطاقة يتغير بنسبة تقريبا 1% مهما تغيرت القوة. Voilà le processus de la stabilisation de la tension du réseau. هذا يبين مراحل تركيب تيار كهربائي. Afin d'assurer la sûreté, la pérennité et la productivité de votre entreprise, EcoStap est doté d'un système de protection en cas de dysfonctionnement, comme vous pouvez le remarquer sur ce synoptique. Une protection avec isolation automatique et manuelle par action sur le bypass. لضمان سلامة استمرارية وكذا إنتاجية شركتكم، EcoStap مزود بنظام حماية في حالة خلل. كما يظهر لكم على الرسم أعلاه، هناك نظام حماية بواسطة عزل أوتوماتيكي أو يدوي بحركة على البايباس. Ce graphique montre la mauvaise installation due au déséquilibre de la charge. Les trois courbes ont trois couleurs, mauve, bleu et jaune. On constate que le mauve dépasse les 90 ampères. Par contre, le bleu et le jaune restent inférieurs à 10 ampères. La surcharge a provoqué un surréchauffement de l'économiseur par un tracé en bleu qui a dépassé les 90 degrés. Ceci a provoqué le fonctionnement du bypass de la charge vers le réseau pour protéger l'économiseur. Ceci, on le remarque par la montée rapide de la tension de l'économiseur de 175 volts vers la tension 230 volts. يوضح لنا هذا المبيان سوء التركيب الناتج عن خلل في تقسيم قوة الاستهلاك. التركيب ممثل بثلاث منحنيات بألوان مختلفة، فالبنفسجي يتجاوز 90 أمبير على خلاف الأزرق والأصفر لا يتجاوزان 10 أمبير، مما نتج عنه تشغيل بايباس. وبهذا غيرنا استهلاك شبكة الإنارة العمومية من المقتصد في الطاقة إلى شبكة توزيع الكهرباء من أجل حماية المقتصد EcoStap. Résultats économiques industriels. النتائج الاقتصادية الصناعية. Dans le graphique 1, le tracé inférieur nous montre la tension d'économiseur et celui du tracé supérieur nous indique le réseau. يبين لنا المبيان A منحنيان. المنحنى السفلي يعبر عن جهد جهاز مقتصد والعلوي يعبر عن جهد شبكة. Le graphique B montre la variation de la puissance en fonction de celle de la tension dans le secteur industriel. المبيان B يبين تغير القوة بدلالة تغير الجهد في القطاع الصناعي. Ce graphique montre le pourcentage d'économie réalisée après l'installation de l'économiseur qui atteint 20%. يوضح لنا المبيان أعلى نسبة الاقتصاد في الطاقة التي تراوحت 20% عند استعمال جهاز الاقتصاد في الطاقة. Le graphique suivant montre un tracé rouge avant l'installation de l'économiseur, le tracé vert après. Par contre, il y a une progression du mois de juillet et septembre, représentée par un cercle bleu dû à la climatisation, et celui en rouge dû au chauffage. Le pourcentage du résultat économique sur la diapositive suivante est de 20,98% de la facture, 24,24% de la puissance et 60% de la maintenance. يوضح لنا المبيان أعلى منحنى باللون الأحمر يبين مستوى استهلاك الطاقة بدون استعمال الجهاز، والمنحنى الأخضر
بعد استعماله، حيث نلاحظ ارتفاع الاستهلاك في الصيف حيث التكييف والشتاء حيث التدفئة، بينما نتائج الاقتصاد في الطاقة المحققة على طول السنة تعادل 20.98% من الفاتورة، 24.24% من الطاقة، و60% من الصيانة. Gestion locale ou à distance. Logiciel conçu pour vous permettre un accès à toutes les données techniques de l'économiseur et de votre installation électrique. Il permet une visualisation en temps réel des paramètres courants, tension, cosinus, puissance des trois phases ainsi que la température et l'économie instantanée gagnée par la pose de l'économiseur. تدبير محلي أو عن بعد. برنامج مصمم ليتيح لك الوصول إلى جميع البيانات التقنية لمقتصد الطاقة وكذا النظام الكهربائي، حيث يتيح تتبع كل الإعدادات والضوابط الحالية وفي الوقت الآني، جيب السمانق والمراحل الثلاث ودرجة الحرارة دون نسيان الاقتصاد الفوري الناتج والمكتسب من خلال تثبيت المقتصد في الطاقة. Le prix. Un système efficace doit offrir un rapport qualité-prix. Pour évaluer l'efficacité d'un système existant ou nouveau, il est impératif de savoir les coûts d'exploitation, la proportion de l'énergie gaspillée et le degré de satisfaction des occupants. الجهاز الفعال هو الذي يقدم وجوبا أفضل علاقة بين الجودة والثمن. لتقييم جهاز ما موجود أو جديد لابد من معرفة تكاليف التشغيل، نسبة إهدار الطاقة، وكذا درجة رضا المستهلك. Homme énergie, رجل الطاقة. Premier investissement. Il est impératif de créer, au sein de chaque institution, la fonction homme-énergie et la confier à un technicien moyennant une formation technico-économique en maîtrise d'énergie. من المؤكد خلق وظيفة الإنسان الطاقي بكل مؤسسة، وذلك بإيلاء هذه المهمة إلى تقني مع تكوين تقني اقتصادي في إدارة الطاقة. Pour donner la chance à ce projet de vivre aussi longtemps que possible, par le soutien technique des ressources humaines et du savoir-faire local, garantissant une durée de vie supérieure à 15 ans. Il contribue aussi à la création d'un nombre important de postes de travail de techniciens et cadres supérieurs par la décentralisation de la production. لإعطاء فرصة لهذا المشروع في العيش أطول فترة ممكنة عبر الدعم التقني من حيث الموارد البشرية والدراية التقنية المحلية، ضماناً لمدى حياة يتجاوز 15 عاماً. فهو يساهم أيضاً في خلق عدد كبير من فرص العمل للتقنيين والأطر التقنية، وذلك من خلال تطبيق اللامركزية في الإنتاج. L'étude. D'une ultime importance, l'étude de la faisabilité techno-économique du réseau mettra au clair les solutions à adopter pour optimiser l'investissement.
Une connaissance réelle de la situation permettra aux décideurs gestionnaires et techniciens de faire le bon choix pour atteindre les objectifs fixés. الدراسة. في نهاية المطاف فإن دراسة الجودة التقنية والاقتصادية للشبكة يوضح بجلاء الحلول ممكن إدماجها لتحسين الاستثمار. إن تجسيد الوضعية وتحليلها يمكن صناع القرار من إيجاد الحلول الملائمة وأخذ القرارات الصائبة وبالتالي تحقيق الأهداف المبتغاة. Faites un diagnostic de votre consommation actuelle. Découvrez des solutions adaptées à votre activité pour réduire vos factures. Rencontrez des installateurs certifiés qui travaillent près de chez vous. يمكنكم القيام بتشخيص لاستهلاككم الحالي. اكتشفوا حلول ملائمة لنشاطكم وبالتالي خفض فواتيركم. التقوا مع شركات معتمدين مختصة في التركيب القريبة منكم. Analyser, étudier, quantifier et comprendre les effets positifs. Apprendre, creuser pour trouver les effets négatifs. Aucun des arguments que nous pouvons en tirer ne suffit à exclure l'un ou l'autre. التحليل. دراسة، إحصاء وفهم الآثار الإيجابية وبالتالي استغلالها وتعميق البحث عن الآثار السلبية. لا يمكن استبعاد أي من هذه البراهين. Garantie des résultats en économie d'énergie durant cette période, suivi de l'état de votre équipement, preuve des résultats économiques. ضمان النتائج في اقتصاد الطاقة رهين بجودة معداتي. Vous êtes conscient et responsable. Conscient que le manque de savoir de ce projet entraîne une volonté de le découvrir et de la rareté de l'énergie. Responsable du choix du partenaire et de son produit et de l'importance de l'étude pour le choix de l'économiseur. إنك واع ومسؤول. واع بأن عدم معرفة هذا المشروع يخلق الرغبة في اكتشافه وأيضا من ندرة الموارد الطاقية، ومسؤول على اختيار الشركاء ومنتجاتهم وأيضا أهمية القيام بدراسة لاختيار المقتصد. حماية اقتصادنا الوطني لا تكون إلا من الداخل. Merci pour votre attention. شكرا لمتابعتكم واهتمامكم.